মাৰিলো মাৰকচোন। এতিয়া উপায় নাই মানে কৰিশ্মাক এনেকুৱা কেৰতে কেতিয়াবা এই কিবা কেৰৰ গাদীতে সেইবিলাকতে প্ৰেক্টিচ কৰিব দি আছোঁ। উপায় নাই, আজি ৰাতিপুৱা ভৰিবিলাক বিকাই চাগে। যদিও মাৰক কৰিশ্মা, মাৰতে ৰহ। এনেধৰণে প্ৰেক্টিচ কৰিব দি আছোঁ। কাৰণ মানে কেলৈ মানে আজি কৰিশ্মা এই অৱস্থা। মাৰতে ৰহ। মই আজি ধনী মানুহ হ'লেহেঁতেন কৰিশ্মা এনেকুৱা অৱস্থা নাথাকিলেহেঁতেন। দেখা নাই কেনেকুৱা কেৰৰ তৰিত কেনেকুৱা জাবৰাৰ লগতে। উপায় নাই, এনেধৰণে কৰিব দি আছোঁ ৰাতিপুৱা। আনৰ নিচিনা বিল্ডিঙৰ তলততো বিল্ডিঙৰ ঘৰৰ ভিতৰত মই দিব নোৱাৰোঁ, গতিকে মই বাহিৰতে দি আছোঁ। কৰিশ্মা কাহাক যা ৰাহে কৰো, উধৰ কৰেগা কৰো। এনেধৰণে কৰিব দি আছোঁ। উপায় নাই মানে প্ৰেক্টিচটো নকৰিলে গাটো হালকা নহ'ব যে, সেইকাৰণে কৰিব দি আছোঁ। সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰি দিব, পাৰিলে লাইক এটা কৰি দিব, পাৰিলে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মানুহ দুখীয়া হ'লে কিব, মন দুখীয়া নহ'লে হ'ল ন, নাই কি ভাবে ৰাইজে কমেণ্ট কৰি চাব। কৰিশ্মা সেই অৱস্থা হৈ আছে। কৰিশ্মা প্ৰেক্টিচ কৰতে ৰহ, যিমান প্ৰেক্টিচ কৰিব সিমান ভাল হ'ব। প্ৰেক্টিচ নকৰিলে বিপদ আছে। একো নাই, তোৰ বাবা ডাঙৰ গাড়ী কিনি দিব নোৱাৰিলে কি হ'ব, সৰু এনেকৈ কেৰৰ গাড়ীটো আছে না। মাৰক কৰিশ্মা মাৰো। এতিয়া টাইমটো স্কুলো যাবলৈ সময় হৈছে, গতিকে 1-2বাৰমান আৰু মাৰিব দেই এইখিনি। এতিয়া কৰিশ্মাক স্কুলতে ৰেডি কৰিব और एक दो बार मारो, उसके बाद स्कूल जाना है। नहा धोहा के करो। এইটো অৱস্থা। সকলোৱে ভাল পালে মানে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কৰিশ্মা প্ৰেক্টিচ কৰাটো কেনেকুৱা লাগে সকলোৱে। तो बोलो और एक बार मारो, उसके बाद कुछ बोले ना। मार एक बार मारो, लास्ट जोर से दौड़ मार के मारो, तो जोर लगा के बस, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बस मारो, जोर मारो, लास्ट जोर मारो, बस कुछ नहीं। अभी कुछ बोलो, तुमको तो हम अच्छा ये वाला गाड़ी खरीद दे नहीं सकता है, क्योंकि इसीलिए तुमको यहाँ करने दिया है। तो कुछ बोलो, कैसा लगता है? तो ये सब गाड़ी में करके अच्छा लगता है ना, नहीं लगता है? तो कुछ बोलो। अच्छा लगता है कि बिल्कुल भी दर्द नहीं रहता है। गाइस आप लोग प्लीज सपोर्ट कर देना, सपोर्ट करने से ही तो मैं आगे बढ़ेगा ना, इसलिए प्लीज सपोर्ट कर देना। और इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना प्लीज, और शेयर भी कर देना। बाय। तो ऐसा बोल के जाता है। तू बोलो मेरा प्रैक्टिस कैसा लगा है, जो बैठ के करेगा बोलो। गाइस मेरा प्रैक्टिस कैसा लगा कमेंट में बताना, और आप लोग प्लीज सपोर्ट कर देना, सपोर्ट करने से ही तो मैं आगे बढ़ेगा ना, इसलिए प्लीज आप लोग सपोर्ट करके, और इसका कैसा लगा उसको कमेंट में बताना प्लीज। बाय। तो स्कूल जा स्कूल जा। কৰিশ্মা স্কুললৈকে গৈ আছে। ভাত পানী খাব, তাৰপিছত হাত ভৰি ধুই গা ধুই কিনি সি যাব। বাই।